and you a fool's gold. Yes, I did. Yes, I did. Hai, welcome back to my channel. I am Melly. Kali ini aku nge-create tutorial makeup dan final looknya sudah seperti ini. Tada! Semoga di tutorial kali ini akan membantu kalian untuk nge-create look yang flawless dan highlighter blinding ya, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Dan karena aku juga sebenarnya masih baru-baru belajar bikin vlog seperti itu, semoga kalian suka. Enjoy for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment kalau misalnya kalian ada rekomendasi apapun buat aku tentang travel vlog, makeup, atau maybe some recommendation about daily vlog. But I'm not gonna do it, I think. So thank you guys for watching. Let's move on to the tutorial.
mola.